बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हमारे दिल की धड़कन हमारे सरदार सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहल व अयाल पर। दोस्तों, बैनुल-अक़वामी टमाटर मार्केट में खुश आमदीद। और आज टमाटर मार्केट अजीब सूरत हाल से दो चार रही, चूँकि तमाम इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्ते आज तक बंद थे। तो जैसे ही समझो बॉर्डर खुल गया, जैसे ही रास्ते खुल गए तो टमाटर का एक सैलाब आ गया, क्योंकि जगह जगह रास्तों में पाकिस्तानी टमाटर और अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के गाड़ियाँ जगह जगह खड़ी थी ब्लॉक। तो जैसे ही रास्ता मिल गया तो मंडी में एकदम इतना ज़्यादा टमाटर आ गया कि रेट जैसे कि एक दो दिन आसमानों से टकरा रहे थे, एकदम डाउन हो गए और रेट नीचे आ गए। बहरहाल देखते हैं कि आज क्या सूरत हाल रही, कहाँ कहाँ से आए थे टमाटर, कितने कितने आए थे, कैसे कैसी नीलाम हुई। मफादामा पर बनी हुई वीडियो है, किसी का नुकसान दिलादारी मकसूद नहीं। चाहता हूँ कि आप लोगों को मालूमात पहुँच जाए, लिहाजा आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि हज़ारों लोगों को हमारी आवाज़ पहुँच सके। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। बैनुल-अक़वामी टमाटर मार्केट इस्लामाबाद में आज तकरीबन 24 ट्रेले टमाटर अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के थे। इसके अलावा पाकिस्तानी टमाटर भी थे, अलबत्ता इन तक नहीं पहुँचते, कम है, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होते जाएंगे। और बाजवड़ के टमाटर थे, इसके साथ साथ दीर तलाश वाले टमाटर थे, इसके साथ साथ मैदानी इलाके जो स्वाद के हैं, मसलन बरिकोट, मानियार, गालीगे, वेना, चारबाग, यहाँ के टमाटर भी अलग अलग आए थे। अलबत्ता ज़्यादा नहीं थे, बार बार कह रहे ज़्यादा नहीं थे, तकरीबन 8-10-15 दिन लगेंगे। फिर यहाँ आपको ज़्यादातर टमाटर वहाँ के नज़र आएंगे पाकिस्तानी, और कम टमाटर काबल के नज़र आएंगे। तो सबसे पहले आपके साथ काबल के रेट शेयर करते हैं, क्योंकि आपको बता रहे हैं कि काबल ज़्यादातर बॉर्डरों पर खड़ा रहता है मसाइल की वजह से, और वो हालत ख़राब हो जाती है। मेरी दरख्वास्त है, ये देख ले आप, ये पानी देख ले, सैलाब की तरह ये काबल के टमाटर है भाई, ये देख ले। तो खुसूसी दरख्वास्त है पाकिस्तानी अफवाज से, अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान की मुजाहिदीन से कि खुदारा कम से कम बॉर्डर के मसाइल हल कीजिए। अगर आपकी जानिब है तो आप हल कीजिए, अगर पाकिस्तान की जानिब है पाकिस्तान हल करे। इम्पोर्ट और एक्सपोर्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, नुकसान उनकी लाखों में नहीं करोड़ों में चला गया है। पाकिस्तान हमारे इंटरनेशनल मंडी के टॉप के मार्के, यानी कई मार्के हैं जिनमें ताज मार्का सबसे टॉप पर है, यानी इसकी जैसा लेकिन वो भी पानी छोड़ रहे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि बड़ी गाड़ियाँ। बाजवड़ के टमाटर माशाल्लाह टमाटर प्यारे हैं, लेकिन इसमें कुछ लाट बहुत प्यारे आते हैं, बाकी मंडियों से आते हैं तो वो नॉर्मल होते हैं। बहरहाल टमाटर इनके प्यारे हो चुके हैं, कैमरे की आंख आपको दिखा रहे हैं। अगर नीचे तक एक जैसे हो तो ये 1050 और 1100 रुपये के भी बिके हैं, लेकिन आम रेट ये नहीं था। तकरीबन 8, 850 और कुछ 900 रुपये का ये बिक रहे थे। ये तकरीबन 14-15 किलो वज़न है इसका, 8, 8.5, 9, लेकिन अच्छी लाट इसमें 1000 और 1050 और 1100 रुपये तक भी गए हैं। ये तोड़े आते हैं बैनुल-अक़वामी मंडी में, ज़्यादातर उधर बाजौड़ में ही बिकते हैं, और ये अक्सर हाजी आदिल के पास आते हैं। तो तकरीबन 24 ट्रेले टमाटर में खाल खाल ही कोई खुशक और साफ टमाटर थे। जो आम रेट बिक रहे थे वो तकरीबन कोई लगभग गीले टमाटर, यानी बिल्कुल कीचड़ टमाटर जिसको बोलते हैं, वो 500-600, 700, 800। जो ज़्यादा गीले थे वो ज़्यादा कम और सस्ते बिक रहे थे, जो थोड़ी गीले थे वो उससे थोड़े से अच्छे बिक रहे। तो तकरीबन कोई लगभग 500, 600, 700 इस तरह जो कीचड़ टमाटर थे, यानी ज़्यादा कमज़ोर थे, वो बिक रहे थे। 800, 900 और 1000 तक थोड़े से साफ बिक रहे थे। अलबत्ता 1000 से लेकर 1100 और 1200 रुपए तक आज अच्छे टमाटर बिके, जिनको बस हम मंडी की ज़ुबान में अच्छे कहते हैं, लेकिन वो अच्छे होते नहीं है, वो भी कमज़ोर हालत में थे। बहरहाल तकरीबन 1000 से लेकर 11 और 1200 रुपए तक ये बिक रहे थे। अच्छे टमाटर यानी टॉप के मार्के, मसलन ताज मार्का हो गया, ऐसे इक्का दुक्का जो गीले होकर भी साफ रहते हैं, वो तकरीबन 1200, 1300, कुछ बेहतरीन लाट उनमें 1400 की भी गई है, इक्का दुक्का 15 का भी गई है, लेकिन वो बिल्कुल खाल खाल थी। आम जो रेट था 1000, 11, 12 या ज़्यादा से ज़्यादा 13। ये कुछ काबल के टमाटरों का एक ट्रेले में तकरीबन कोई लगभग 1700, 1600, 1500 तक नग आते हैं ये वाले, और एक नग में वज़न लगभग 15, 16, 17, और अगर आप गीले टमाटर लेंगे तो फिर 11, 12 किलो भी आ जाते हैं इन जालियों में वज़न। अब आते हैं पाकिस्तानी टमाटरों की जानिब। पाकिस्तानी टमाटर 3-4 इलाकों से इस वक्त आ रहे हैं, लेकिन है हमारे स्वाद की जानिब। एक इलाका है
راجوڑی ایجنسی کا. باقی یہ جو پاکستانی ٹماٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے دیر تالاش کے ٹماٹر, نہایت خوبصورت, صاف ستھرے, چمکدار, اور آپ اگر اس کا وزن دیکھ لینا تو وزن بھی کافی زبردست ڈالا ہے. ٹماٹر بھی کافی سخت ہے, پائیدار ہے. چند دن اگر آپ کے پاس پڑے ہوں گے دکانوں پر یا گھروں میں تو رہنے والے ہیں, چمک مان نہیں پڑتی, چمک برقرار رہتی ہے ماشاءاللہ. عام جو بک رہے تھے وہ یہ بھی تقریباً 1200-1300 یہ عام بک رہے تھے, 1200-1300, کچھ 1400. لیکن ان میں بھی ایسے ٹاپ کلاس کے لاٹ آ جاتے ہیں نا کہ بالکل جس کو ہم کہتے ہیں نشانی والی لاٹ زبردست, وہ 1500-1600, اور اکا دکا چند لاٹ 1700. جیسے یہ لاٹ اب بہت خوبصورت ہے, اس کا وزن ایسا ہے, اس کے مالک سے میں نے پوچھا, وہ کہہ رہے میں نے 1750 روپے کا یہ لیا ہے. لگ بھگ اس کو اگر منڈی کے چارجز ڈالیں گے تو یہ 1900 روپے کا لگ بھگ اس کو پڑ جائے گا, تو یا 1850 کا پڑ جائے گا, 100-150. لیکن بہرحال یہ تقریباً نارمل جو رینج میں تھے پاکستانی دیر تالاش والے ٹماٹر, تو یہ عام یہی 12-13, 14, 15, اور کچھ بہترین لاٹ 1600, کچھ 1700 روپے کے بھی بکے ہیں. وزن تو آپ کو بتا دیا, 15-16 تو عام ہے, لیکن ایسے جالی میں وزن کلو 1.5 کلو. بین الاقوامی منڈی میں کسی زمانے میں سارے کے سارے کاٹن آتے تھے سوات سے, جیسے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے منڈی بے حد خوبصورت لگتی تھی. یقین کرے کہ بولی کے ٹائم ہر جانب یہ سرخی, لالی اور پیلے رنگ کے کاٹن ہوتے تھے. ان میں وزن تقریباً 7 کلو کے قریب آ جاتا ہے, اور یہ اب کم ہو گئے ہیں, خاص کر بارش کے دنوں میں. جیسے یہ اب زمین پر کیچڑ پڑا ہے نا, یہاں آپ کاٹن نہیں لگا سکتے, یہاں وہ تھوڑی دیر میں ہی پگھل کر خراب ہو جاتے. اور دوسری بات, یہ جو کیچڑ پڑا ہے یہ دیکھ لیں, یہ بارش کا نہیں ہے, بارش رات کو ہوئی تھی, لیکن پھر اس کے بعد صبح بلیڈ پھر کر اس کو بالکل واش کر لیتا ہے. لیکن آج جو گیلے ٹماٹر تھے نا ٹریلے کابل کے, یہ سارے کیچڑ اور یہ پانی اس کے ہے. تو یہ عام بکا ہے 350 سے لے کر 450, اور کچھ بہترین لاٹ ان میں 400 روپے کے بھی گئے ہیں. دوستو یہ جو آپ خوبصورت جالی دیکھ رہے ہیں, یہ یا وہ جو دور نظر آ رہے ہیں کافی زبردست اور ایک خوبصورت سینری سے آپ کو نظر آ رہی ہے نا ٹماٹر کی, یہ جالی آج کل آ رہی ہے سوات سے, کہیں اور سے نہیں, صرف سوات کے میدانی علاقوں سے کافی مشہور ہو گئی. نئی جالی ہے اور ٹماٹر اس میں بڑے ہی پیارے لگتے ہیں. اور دوسری بات, ٹماٹر اس میں خراب نہیں ہوتے. یہ تھوڑی سی یہ جو جال دی ہے یہ کافی نرم دیا ہے, باقی ٹوٹنے والا نہیں ہے. ظاہر ہے پلاسٹک ہے, ٹوٹ بھی جائے گا اگر آپ زور دیں گے. بہرحال یہ جو ٹماٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تقریباً 8 کلو وزن اس میں آ جاتا ہے. کسی میں 8.5 کلو 9 کلو بھی آ جاتا ہے اگر دبا کے اس میں ڈال دے, اور تقریباً 500-600, اور یہ عام بک رہا تھا. اچھے ٹماٹر ان میں 700 روپے کی بھی گئے ہیں, اکا دکا 7.5 کی بھی گئے ہیں. بہرحال یہ تقریباً عام جو ریٹ تھا وہ 600-700, 500-600-700 روپے ان جالیوں کا ریٹ تھا. آج یہاں بڑی جالی بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو ہمارے سوات سے آ رہے ہیں, اور بڑی جالی کا جو ریٹ ہے وہ سیم دیر تالاش کی طرح, لیکن دیر تالاش کے ٹماٹر ہے بہت پیارے, اور وہ شروع ہو کے تقریباً 15-20 دن گزر گئے, جبکہ ہمارے جو سوات کے ٹماٹر ہیں وہ ابھی شروع ہو گئے. تو ابھی ان کی صفائی جاری ہے, 3-4-5 چنائیاں ہوں گی نا تو ٹماٹر بالکل واش صاف ستھرے اور خوبصورت ہو جائیں گے. تو یہ عام تقریباً یہی 12-13 کے بک رہے تھے, 1200-1300 روپے یہ سوات کے میدانی علاقوں کے ٹماٹر. یہ کچھ معلومات تھی بین الاقوامی سبزی منڈی اسلام آباد کے ٹماٹر کی مارکیٹ کی. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.